এই এজের ইয়েতেই আমরা আছি। তো আমাদের মধ্যে একটা সচেতনতা হওয়া উচিত এবং বাড়ানো উচিত, কারণ আমরা দেখছি যেটা ইউজুয়ালি আমাদের এজে যারা আছেন বা একটু +-5 ইয়ার্স ও 6 ইয়ার্স, আমাদের মধ্যেই কিন্তু ভায়োলেশনটাও বেশি হয় বা অ্যাক্সিডেন্টটাও যে কারণে বেশি হয়। ইটস নাইস টু সি ইয়াংস্টার্স ইনভলভড ইন ইট, কারণ আমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। Hey, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing absolutely fine. And today is 3rd of February and today I'm going for a special event which is Save Tribe Save Life, and it's organized by MotoCommunity। and शायद आप लोगों को पता ही होगा कि हम जो नदिया डिस्ट्रिक्ट के बाइकर्स हैं, हम लोग मिलके एक कम्युनिटी फॉर्म किया है जो कि है MotoCommunity Nadia। एंड वही MotoCommunity Nadia एंड नदिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तरफ से हम लोग एक सेव ड्राइव सेव लाइफ का रैली ऑर्गेनाइज किया है आज। तो वही मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। रैली स्टार्ट होने का टाइम था 7:45 बजे और रैली स्टार्ट होने वाला है शांतिपुर पुलिस स्टेशन से और रैली चलेगा कल्याणी स्टेडियम तक। 7:45 बजे रैली स्टार्ट होने का टाइम था। वही शांतिपुर पे एक स्टार्टिंग इनॉग्रेशन कुछ प्रोग्राम होने वाला है शायद, उसके बाद रैली स्टार्ट होगा। तो मेरे ग्रुप के और भी मेंबर जा रहे हैं। तो पहले 4-5 जन के जाने का प्लान था, तो सब किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया, तो अभी जा रहे हैं सिर्फ 3, मैं और मेरे और 2 मेंबर। तो उसी एक मेंबर के घर पे सब वेट कर रहा है, तो मैं वही जा रहा हूँ। तो चलिए सीधा रास्ते पे मिलते हैं। Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. We all go dancing down when paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping now. So there ain't no stopping now. No, there ain't no stopping now. There ain't no stopping After a long time I am getting up so early in the morning, so बहुत तकलीफ हो रहा था। तो मेरे दोस्त लोग मेरा वेट कर रहा है। तो मेरे माफिया राइडर्स ग्रुप के 2 मेंबर ऑलरेडी वे लेट। अभी टाइम हो रहा है 7:35। रैली स्टार्ट होने का टाइम था 7:45 को, तो ऑलरेडी वे लेट। काफ़ी बार कॉल आ चुका है मेरे फ़ोन पे। तो रैली स्टार्ट होने वाला है शांतिपुर से, शांतिपुर पुलिस स्टेशन से। तो यहाँ से जो कि 20 किलोमीटर दूर है, हम लोग को जितना जल्दी हो सके करना होगा। So guys, finally we have reached the Shantipur police station and you can see all the bikers have reached। लगता है कि हम लोग ही लास्ट पहुंचे हैं। So as usual हमारी फितरत में है लेट आना। तो पहले इवेंट स्टार्ट होने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होने वाला है।
सभी आ गए हैं मेरे पीछे, सब बाइक्स है। ये है वो स्टेज। तो थैंक्स टू नदिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया, मोटो कम्युनिटी को सपोर्ट किया। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो मेरे साथ है ये दो मेरे मेंबर्स ग्रुप के, शुभो एंड अरिंदम। Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping now. We could be flying free, leave our worries below. Safe and sound, no one around, say the word and we'll go. But baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground. করার পরে আমাদের থাকছে ট্যাবলোটা, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, যেটা লোগো নিয়ে যে ট্যাবলোটা থাকছে। তারপর আপনাদের মোটরসাইকেল মানে বাইকার্স যারা থাকছেন, তারপরে থাকবে অ্যাম্বুলেন্স, তারপর থাকবে স্পেয়ার কার। যদি কোনো মানে কারোর অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে যাদেরকে আমরা রেস্কিউ করব। সকলে হেলমেট পরেই চলবেন। যারা পিলিয়ন রাইডার আছেন তারাও প্রত্যেকে কিন্তু হেলমেট পরে থাকতে হবে। আমাদের এই সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের মোটোটাই হচ্ছে মানুষকে, যারা বিশেষ করে বাইক চালান তাদেরকে সচেতন করা। সেফ ড্রাইভ, গাড়ির গতি একটা মিডিয়াম থাকবে, অবশ্যই হেলমেট পরে থাকবেন। আর আপনাদের যেমন বুট, অনেকে আবার সিঙ্গার্ড নি গার্ড সব পরেছে, খুব ভালো লাগছে দেখতে। শুধু এটা কোনো গতির কিন্তু বা কোনো রেস না, এটা কেবলমাত্র আমাদের যে সেফ স্লোগানটা হলো সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, আস্তে গাড়ি চালান জীবন বাঁচান। এই মোটো নিয়েই আমরা কিন্তু এই র্যালিটা করছি। আপনারাও এটা ফলো করবেন। কোনো অবস্থাতেই যখন আপনারা গাড়ি চালাবেন, পিলিয়ন রাইডার হোক বা ড্রাইভার হোক, কেউ কিন্তু হেলমেট খুলবেন না। কোনো অসুবিধা যদি থাকে সাইডে দাঁড়িয়ে যাবেন। আমাদের স্পেয়ার কার আছে, কোনো অসুবিধা হলে বা কোনো মানে শরীর খারাপ করলে অ্যাম্বুলেন্সও থাকছে, কিন্তু সে একটু সাইডে সরিয়ে ট্রিটমেন্ট যা করার করবেন। Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping now.
So guys, finally reached Kalyani Stadium, and here our rally ends. আমরা নদিয়া জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কল্যাণী পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং এই এজের ইয়েতেই আমরা আছি তো তো আমাদের মধ্যে একটা সচেতনতা হওয়া উচিত এবং বাড়ানো উচিত, কারণ আমরা দেখছি যেটা ইউজুয়ালি আমাদের এজে যারা আছেন বা একটু প্লাস মাইনাস 5 ইয়ার্স ও 6 ইয়ার্স, আমাদের মধ্যেই কিন্তু ভায়োলেশনটাও বেশি হয় বা অ্যাক্সিডেন্টটাও যে কারণে বেশি হয়। ইটস নাইস টু সি ইয়াংস্টার্স ইনভলভড ইন ইট, কারণ আমরাই দেশের ভবিষ্যৎ, এটা মাথায় রাখতে হবে। এবং বিং বাইক লাভার্স, অর আই হ্যাভ হার্ড দেয়ার আর মেনি ফটোগ্রাফি লাভার্স অলসো আউট হিয়ার, সো উই গো আ লং ওয়ে, রাইট? আমরা অনেক দূর যাই, অনেক দূর ঘুরে বেড়াই, আমাদের লোক দেখে এবং বুঝতেও পারে। তো এই যে আপনারা ইনভলভ হয়েছেন পুলিশের সাথে, সচেতনতার মধ্যে ইনভলভ হয়েছেন, এটা খুব ভালো কথা। এবং এসডিপিও রানাঘাট বা এসডিপিও আমাদের কল্যাণী এবং আমাদের অনারেবল অ্যাডিশনাল এসপি স্যারও যেটা বললেন যে আপনাদের ইনভলভমেন্টটা ওয়াজ রিয়েলি রেকমেন্ডেবল। থ্যাংক ইউ। So guys, now the event is over and now we are heading towards our home. सब कुछ अच्छे से मिट गया, हम लोगों को एक इंडिविजुअली सर्टिफिकेट मिला और हम लोगों के ग्रुप को एक सर्टिफिकेट मिला ये रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि एक अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, हम लोगों के मोटरसाइकिल क्लब के लिए। तो अभी सेम ही रोड से वापस जाएंगे, रास्ते में एक जगह हम लोग चाय पीने के लिए रुकेंगे, तो सेम रास्ता दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो सी यू गाइस टिल देन, बाय।